भाईटा को धोखा देबो कहन तू मु से झियो बाहे गले काली सकाल तमे जदी आत्महत्या कर दियो ताले मो भीतर थवा मनुष्य पणिया मते कोन धिक्कार करबो कि तुम आत्महत्या करिबे काहे की जार स्ने दुनिया रे केही नहीं सी आत्महत्या करे जे पृथ्वी निज के एका बोली भाबिने से भगवान को निजर करबा को बाहरे मोर तो समस्त अछंती स्वामी सुहाग सिंदूर सब किछि मु से भूल रास्ता बाछबे काहे की ताले तमे बुझिबो कोठी रहइबो कोठी खाइबो कोन बंचिबो केमिति निज भाई पाखु फेरी जिबा रास्ता तुम निजे तो बंद कर दे आछो को मुने तुम सेठी फेरी जिबो काहे कि मु सेठी की फेरी जिबी तमरी नारे शंखा सिंदूर पिंधी मु कोन ए घरे सारा जीवन रही परिबिनी कितु तम एठी रहिले से जे मते कोन बाहाब को राजी हो से दायित्व तमे मो ऊपर छाड़ी दियो से जो तुमको केमिति बाहब आ बापा देथिबा कथा केमिति रहिबो समय आसले सब समस्यार समाधान मु करि देबी नितु एमिति कहि तमे मोठार दूर जानो तो से झे से बाहा देबा कहि हम संपर्क शेष पृष्ठ लिखन तो हम पुत्र संपर्क आरंभ होइतिला कोठी चे आज शेष होबो 4 वर्ष कल तमे मते भल पाउच बोली कहि चालिला बेले मु नीरव रहिथिली एबेठू भाबिनो मु तुमको भल पाउच बोली कहि चाली छे औ तमे सारा जीवन नीरव रही छ नितु पाइबा मना हो भल पाइबा मना ये इंडियन रेलवे सिस्टम है पूरा नॉनसेंस के तो मन बिलुवासर एकमात्र भौणी बितिका I mean I am Biluvasa and she's my only sister बितिका नानी ना नानी एरोड्रोम को जाई छी ये ट्रेन रे आसे सालेनी भाई ना ये कुआरे गलो शीघ्र आसो गुरु भणेजार भाभी पत्नी आसी छंती ओ मामू मामू कोन सो चल छी हां अरे ए गुरु अरे मामू ठीक तो कहै छथि से मो भौणी बितिका इंटरनेट तुम फोटो देखिथिला आ मो पाखरे जीत करथिला तुमको ही मैरिज करियो ओ भाई मो जिदु केबे भी तळे पकिबा को दियंती नै जोइथि पई कि तम डाडियो साथी रे कथा वार्ता करी मो बाहागर फाइनल कर दिजो तेबे मु तमर पसंद होउछि ना गुरु सबु परे बिथिका होछि एक्जिटिया झियो से जत्ते बेले जहा जीत करिवो तार संगे संगे पूर्ण होबा दरकार ता नले अनेलु देहरे किरोसिनी ढाली आई निया लगे दब ता नले छुरी भुजाली धरी देहर मेन मेन जगह को काटी दब ओ शिट तू जतबले ता हाथ धरिबु टिके भाबी चिंती चल अरे तुम ठीक तो कहछ बाबू बितिका मोर गोटिए बोली भौणी फ्रॉम चाइल्डहुड मु ताको एते अफेक्शन ले बढै छी जे ता मोर बारी मात्र मु ताको फुलफिल करि दे तेणु प्रत्येक क्षेत्र में तुम ता जीत को पूर्ण करि पारिले तुम मैरिज लाइफ रे कोन प्रॉब्लम होबन आ मोर आशा जेहेतु तुम 7 जन्मर साथी हवा को जाउछ तुम निश्चय ता जीत को पूर्ण करि पारिबो कोन हे पंचानन आपण आपण के मामू को ना धर डाकचंदी ओहो बंकेई देला रे हेलो मां आउ 4 दिन परे बाहाघर मेन लोक को तू चिन्हिलु मेन लोक ये परा गुरुर बापा मामू कथबार्ता ठारू आरंभ करी नेगोसिएशन पर्यंत सब तो आंटी और अपन करछते आ पिथिका अंकल को चिन्हबा केमिता बाय नमस्कार अंकल नाइ सिमिति बंकेई देले हबनी
ବିଥିକା ଯେତେବେଳେ ଘରର ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପାତତଃ ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଲୋ ମା, ତୁ ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ, ମୁଁ ତ ଖୋଦ ମଳାସୁର। ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି ତତେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମନେ ପଡୁଛି ନା? ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ଶାଶୁ। ଇଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର। ଇଏ ତ ଗୁରୁ, ତୋର ମେନ୍ ଲୋକ, ଆକୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭାଇ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସବା ଶେଷରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବାସ୍, ଘରର ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ଏଇ କେଇ ଜଣକୁ ବୁଝାଏ ନା କ'ଣ? ଭୁଲ କହିଲି ଭାଇ? ଭୁଲ କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ। ଏ ଘରେ ଆହୁରି ଜଣେ ଅଛି, ତା ପରିଚୟ ଦେଇ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲ, ଯେ କି ଅନେକ ବେଳ ଠାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୁରୁ, ତ ମାମୁଁ ଏ ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଥିକା ସହିତ ପରିଚିତ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି ଅଛି କେବଳ ଇଏ, ତୁ ନିଜେ ବିଥିକାକୁ ତା ସହିତ ପରିଚୟ କରିଦେବା ଉଚିତ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆରେ ଭଣଜା, ମୁଁ ବଙ୍କେଇକିରି କହିଦିଅନ୍ତି। ଭିଣେଇ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଚଢ଼ିକି କହିପାରିବି। ହଁ ଗୁରୁ, ବିଥିକା ଏ ଘର ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସିଏ କ'ଣ କହିବେ ବାବୁ? ଏ ଘର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ ଚାକରାଣୀ ବୋଲି ପରିଚିତ କରିପାରିବେ? ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ। ନା, ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ଯଦି ତମେ ଏ ଘର ଚାକରାଣୀ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ତମ ପରିଚୟ ନ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ। ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ତମମାନେ ସବୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନଥିଲ? କାହିଁକି ନା ପଦବୀଟା ମୋର ସିନା ଚାକରାଣୀ, ହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଏମିତି କାମ କରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘରର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକରାଣୀ କହିବାକୁ ସେ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ। ଭାଇ, ମୋର କାହିଁ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଘରର ଚାକରାଣୀ କ'ଣ ନୂଆ ବୋହୂ ପରି ଗହଣା, ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଠିକ୍ କଥା କହିଛି। ଆବେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଦେହରେ ଯଦି ଏତେ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଘରେ କାମ କରୁଛି କ'ଣ? ଏ ଗହଣା ସବୁ ମୋର ନୁହେଁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର। ମୋର ମାନେ 4 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର। ତମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ବଡ଼ ବାବୁ ଏସବୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ଗହଣା ଶାଢ଼ୀ ମୋ ଆଗରେ ଗଦା କରି କହିଲେ, ଗଲୁ ଗଲୁ ଏସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ବୋହୂ ଏସବୁ ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉ। ହଁ ବାବୁ, ବଡ଼ ବାବୁ କଥା ତ କାଟି ପାରିଲିନି, ଘଡ଼ିକ ପାଇଁ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲି। ନୁହଁ ବାବୁ, ଏଣିକି ସବୁ ତାଙ୍କର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କର। ବାପା ବାପା, ଆରେ ତାମାନେ ଅଙ୍କଲ ମୋ ଭଉଣୀକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଗହଣା ଆଣିଛନ୍ତି। ବେ ଦେଖେ ଦେଖେ ବିତିକା, ତୋ ଫାଦର ହେଲା ତତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗହଣା ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖେ। ଭାଇ, ଯଦି ଏସବୁ ମୋର, ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ମତେ ଦେଇଦେବାକୁ ନା, ପ୍ଲିଜ ଭାଇ କୁହ ନା। ମୋ ଭଉଣୀ ଜିଦ୍ କଲାଣି ମାନେ ସେ ଗହଣା ଗୁଡ଼ା କାଢି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ। ଆରେ ଦେ। ଏଥିରେ ଜିଦ୍ ଧରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦଉଛି। ଜୀବନର ମୋଡ଼ ଜୀବନ ବଦଳି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଛାଇ ହବ ଚିହ୍ନ। ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା କେବେ ଜୀବନ ବଦଳି ବେଳେ ବେଳେ ବଦଳିବ ନିଜ ଠିକଣା। ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଦୁଃଖ ନ ବୁସାଇ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଦୁଃଖ ନ ବୁସାଇ, ହସି ହସି ବଞ୍ଚିବୁ ସିନା। अरे तुम्हें क्या? माय नेम इज शक्ति, शक्ति धनवान। ए घर सान पुओ माने मु होची गुरु धनवान कनिष्ठ भ्राता। तुम्हें गुरुकुर सान भाई? खुशी लगला। ओके ठीक ओके। ए शक्ति, से तो ता मंगलसूत्र खोलुला, तू बंद कलु काई की? सड़ो मामो, चुपचाप बाहर चल जाओ कहूँ। ता नले डाडी थिले भी मु तुमको गोळे धक्का दे बाहर कर दो पछाई देबेनी। जाओ कहूँ जाओ मामू, what indecent! It is very indecent! साइलेंट।
मत उपदेश चेष्टा कर बर्तमान तुम भौणी मो भाई के मैरिज कर तेणु तुमे ए घर अतिथि हमार योग्यता हासिल कर यहीटा को अभद्रामी कह तोर ए मुंड खेल दरकार नहीं तो चुप रहा दरकार एपर्यंत चुप रही डैडी आपण कथार चुप मत रही किंतु आपण बारण करते कहीं कौन पे ओकल बारण करिवे से मंगलसूत्र तो मोर भूल बुझीच ए समस्त गुण हुए तो डाडी तांको आनी देई पारंती किंतु से मंगलसूत्र को तांको स्वामी तांको बेदीरे बसई पिंधई चंती ताको बाहर कर दो अधिकार तांकर भी नाही अछि केवल तांको स्वामी करो अच्छा ता माने ये विवाहिता नो 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 मोर कहीं देखो था विश्वास होनी अरे एमिति सुंदर स्त्री को पाखरे पाई कई स्वामी कौन चाकराणी करी पठेई दे पारे कहीं ता स्वामी कौन अथर्व ना पंगु आपको चाकराणी करी घर को पठेई देछि तांको स्वामी अथर्व नुह कि पंगु भी नुह तांको स्वामी को हतगुड़ एमती ऋणर बेड़ी पड़ जाइए जे से तांको ठारू अनेक दूर को चली इंडिसेंट देखो एसबू कथा प्रथम कहवा दरकार थिला नले सामान्य गोटे मंगलसूत्र पाई मो भौणी जीत करथा गाइया जदि तुम भौणीर मंगलसूत्र निहाती दरकार ए व्यस्त होनी मो भाई तुमको गोटे नुह अनेक मंगलसूत्र आनी देई परिबे किंतु से मंगलसूत्र ऊपर लोभ रखनी ओ शक्ति छाड़ से मंगलसूत्र को देखला मो केमती देखाउची हो मु कहले मते कथाटा विश्वास कर न पारो तेणु ऊपर घरे बहुत बड़ मिरर लगी निजको सेठी देखि नहीं अच्छा 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 ऊपर मोलाटा निश्चय तुम गेस्ट रूम अरे सेतोल ठारू कहू ना कहीं कि हम जॉइनिंग करके आसछु हमर रेस्ट नंबर नियाते दरकार इंडिसेंट ए विदिका आ जो चलो ना भाई आगो मो निजु को देखिबी के जवान कहीं की शक्ति कहीं कहीं तुम से आगे कही दो मु विवाहिता बोली से जाने तु मु तुम भाई को विवाह करिछि बोली से माने जानिबा उचित मामू मम्मी कंपनी करबे मार्केट जो टंका उठे से खेलर एठी पड़े से तोलिया दरकार ठीक दिन को दिन आप से कथा को अंध भाव ग्रहण करते केमी से बिल्लू आपन को फरेन बैंक को टंका फाइनान्स कर दो बोली मिछ प्रतिश्रुति देदेला बोली आप भाई को मतामत नहीं बाहागर हम बोली प्रतिश्रुति दौले केमी तू बुझी पारिबुनी शक्ति तू बुझी पारिबुनी तो बापा छाती अनेक जखम आज नुह दीर्घ 30 वर्ष काल जो तू मम्मीर प्रत्येक कथारे मु सखी कंडे बड़ी नाची चली अरे ता नई मो गुरु पसंद करी घर को बहु आनी मो बहु ए घर कुल लक्ष्मी आसी घरे पाद दौ दौ मोरी आखि सामने घोड़ा खोली देदेव मु चुप हो देखी था ए घर चाकराणी बोली परिचय दब मु ता कथार सम्मति जन अरे माँ मो सम्मान बचाइबा जाई तू आज जहा जहा सब करगलु ससुर हिसाब से तते मुह देखा मत लाज लगुच तथापि गोटे निर्लज मनीष ही तो आगे ठिया केवल जीवन से गोटे भूल पाए कौन से भूल आपण मुह खोली से कथा समस्त कहि दौड़े कहि पारिबिन शक्ति बंची थिबा पर्यंत से कथा मु काहारी पाखे कहि पारि कि तू भी केबे मते पचारिबा चेष्टा करिबोनी केबे नुह पापा 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 कहीं की शक्ति कहीं तुम्हें बापा मने दुख देल सब तो मु दे सारी थी कौन अच्छे मंगलसूत्रटारे मु तो मो स्वामी की ताकू दे सारी तमें कौन देइछ न देइछ से कथा समय कहब किंतु मु तुम सहपाठी एका कॉलेज रे एका क्लास रे आमे दीर्घ 4 वर्ष काल सांग ही पाठ पढ़ुलु मो आगे तुम मंगलसूत्र खोली देते आम फ्रेंडशिप दाग लगी था दियर हिसाब से नहला ना अंतत सांग हिसाब से तुम मंगलसूत्र को रक्षा करवा कौन मोर कर्तव्य नुह 4 वर्ष काल आमे सांग की पाठ पढ़ुले भाभी सारा जीवन तमरी मान सांगे काटिदेवी बोली किंतु वर्तमान भावुची
4 दिन पर मते ए घर विदा हबाकू पड़िबो। भूल बुझिଛ ଭାଉଜ ଭାଇ ଆଉ ତମେ 7 କଳସ 8 ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଅଗ୍ନି ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରିଛ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ତମେ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇ ସାରିଛ ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ପରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ 7 ଜନ୍ମର ଆସ गुरु धनवान तू आज एमती एक दो छुके रास्तार छिड़ा होइछु जे ना तू कही पारुछु ना तू सही पारुछु ना तू हसी पारुछु ना कांदी पारुछु जीवन आकाशे झड़ तो उठेब सही नेले गुंजी जीव सबु जातना आखि खोलू खोलू सपन भांगिब सेथिपाई दुख कले बंची हुए ना कोह चापी नहीं लुह कुलुचे कोह चापी नहीं लुह कुलुचे हसी हसी बंची हुसीना एठी कांदिबा मना हो एठी कांदिबा मना आखिर लुह को निगाड़ी दबा सहज किंतु लुह को कोह करी छाती भितर चापी रखिबा आ एठी कांदिबा मना शब्द को व्याख्या करबा को जाई हसीबार अभिनय करबा जे किति कष्ट ता मु अनुभव करुछि गारु सहर रे अज्ञात एरिया को चली आसलेनी तथापि से समस्यार मु समाधान कर पारुनी समाधान स्टेशन आसी गला बुद्धि नहीं आगु गले स्टेशन बढ़िबो अंकामका रास्ता संग रास्ता कड़े ट्रेन एकुटिया जिया समान हो चलो मु तुमको नहीं छाड़ी नहीं बाबू मते नहीं छाड़ीबा दरकार नहीं मते कल स्टेशन लाइन ऊपर को छाड़ी दियंतु मु लाइन धरी स्टेशन पाखरे पहुंची किंतु लाइन जीवा जे विपद हठात जदि ट्रेन चली से होते किछि दुर्घटना भी घटी पारे दुर्घटना जदि मो भाग्य रे थिबो ताहले आपण कथा को एडे देई पारिबे हे बाबू खाली मनीष पणिया देखई मते जदि स्टेशन लाइन ऊपर को छाड़ी दियंते ताहले भगवान आपणकर मंगल करंते निज पर जदि एते भरोसा अछि ताले मते पचारिबा कोन दरकार अंडाले एते बड़ चले सुनी जेते बड़े जाओ आ किछि बाटे गले स्टेशन पाइ जे बाबू अरे जाओ बाबा से बापटे स्टेशन हो ए लाइफ टाइम बड़ विचित्र एठी काकू साहाय्य कले से नवा पाई प्रस्तुत नु आ के सत साहाय्य नहीं भी धन्यवाद दवा पाई भूली जा अरे ट्रेन टा आछि से छोटा सिमते लाइन में जाउछि साइड होउनी ओ जियो अरे ट्रेन आछि साइड हे जाओ अनुले हेलो बोली कोन कान उजरा जाउनी ट्रेन आछि जानि पालनी मु तो बोरीबा को जाउतली काहे कि मते अटकई देले किंतु काहे कि आपण कहनाती बाबू काहे कि बंची रहिबी जन्म हली तो बाप मां को खाइली मामू माई मते पाखे रखिले जे एबे मते से माने बिक्की दबा को बसी जंती किंतु से तुम निज मामू माही इमित अमनुष्य काम करछन्ति काहे निजर हुंतु कि पर हुंतु आपण कहले बाबू किए गोटे अंधुणी की सारा जीवन बसी बसी खाइबा को दबो घरे तो काम पार्टी करि परिबिनी पानी ग्लास टे काहा को देई परिबिनी मते से माने बिक्की न दे काहे कि सबुदिने ताको घरे रखिबे सेट पे तुम आत्महत्या करिया पे चली आसिलो ताहा व्यतीत अन्य उपाय किछि नाही बाबू मुझे तुमको रास्ता दिखाए माने मुझे तुमको शंखा सिंदूर पी दे स्त्री रो मर्यादा दिए बाबू आपण
ଆପଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାବୁ କାହିଁକି ଅନ୍ଧୁଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦୟା କାହିଁକି ନା ତମେ ଯେମିତି ଆଜି ପଥରାଇ ବାଟ ଖୋଜୁଛ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି ଯଦି କାହାକୁ ଜଣକୁ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରେ ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନି ବାବୁ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବ ଶୁଣ ତାହେଲେ ବାବୁ ତମେ କୁହ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ତେଣୁ ମୁଁ ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଯଦି ମୋ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀଟିଏ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତ ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ବାବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମଣିଷ ହାତରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏତେ ସୁଖ ଉଜାଡ଼ି ଦେବେ ଏକଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ବାବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ବାବୁ ଆଉ ବାବୁ କାହିଁକି ତମର ଯଦି ମୋ 7 ଜନ୍ମ ସାଥୀ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରୀତମ ବୋଲି ଡାକ। ନାଇଁ ବାବୁ ସ୍ୱାମୀର ନାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ପାପ ଲାଗେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକିବି ତମେ କେମିତି ସିନା ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକି ପାରିବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତମ ନାଁ ଧରି ଡାକି ପାରିବି। ହଁ ବାବୁ କଥା ଛଡ଼ରେ ମୁଁ ମୋ ନାଁଟା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ ନାଁଟା ହେଲା କଜରି। କଜରି ମୁଁ ତମକୁ କଜରି ନ ଡାକି କାଜଲ ବୋଲି ଡାକିବି ଓକେ ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଡାକି ପାରିବ ଏମିତିକି ଦେହ ମନ ସବୁ ତମରି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତମରି। ଆରେ ଇଷ୍ଟ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ତମ ମାମୁ ମାଇଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କାଲି ତମକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭାଇ ଘରକୁ ନେଇ ନାଇଁ ବାବୁ ତମେ ମୋ ମାମୁ ମାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ନା ସେମାନେ ଯେମିତି ଅର୍ଥଲୋଭୀ ମଣିଷ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ପାଳିବା ପୋଷିବା ବଡ଼ କରିବା ପାଉଣା ତମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବାବୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କାଲି ବିବାହ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ କର ମୁଁ କାଲି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଆସି ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। କିନ୍ତୁ ତମ ମାମୁ ମାଇକି ନ ଜଣେଇ ମୋ ମାମୁ ମାଇକି ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିଛି ବାବୁ ମାମା ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ତା ନହେଲେ ମୋ ମାମୁ ମାଇ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ସେମାନେ ତମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାଲି ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ତମକୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ହଁ ରହିଲି ବାବୁ ମାଛି କାଜଲ ହଁ इंडिसेंट वेरी इंडिसेंट अरे बिल्लू ମୋ ଦିଲ का राजा ତୁ ଏଠି କେମିତି କଣ ଅନ୍ଧୁଡ଼ି ଝିଅଟା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ହେଇ ମତେ ବିଲୁ ବୋଲି ଚିନି ପକେଇ अरे ଜନେମନ ଅନ୍ଧୁଡର ଆକ୍ଟିଂ କରିନଥିଲେ ସେ ଟୋକାଟା ମୋ ଜାଲରେ ଫସିଥାନ୍ତା। इंडिसेंट ଓହୋ ଭେରି ଇଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ ବେ ଦିନ ଅଧେ ନୁହେଁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ତତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ବି ତୋର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଅନ୍ଧୁଳି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ନାଟକ 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 ତାକୁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନି ଖାଲି ନେଇଛି ଦେ হ্যাঁ দেবি তো নিশ্চয় কিন্তু তা পূର୍ବରୁ মতে কহ কଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପଠେଇଥିଲୁ କହିବିନି ହଁ ସେଇ ନମାଜ ଦିନେ ବିଚାର କରି ମତେ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଦୋଷଟା ଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଖରାପ କାମରେ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଖୋଜି ତା ମାଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ନମାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋ ଲୋଭ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଭାଇ ରେ ତୁମ ବାପ ଝିଅଙ୍କର ମୁଁ କଣଟା ଅଭାବ ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛ ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛି ଆଜି 1000 ତରକାରୀ କାଲି 2000 ତରକାରୀ କାଲି 5000 ତରକାରୀ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା କଣ କଜରି ମୋ ବ୍ୟତୀତ କାର ହବନି କେତେ ଦେଇଛୁ ବେ କେତେ 5000 10,000 କଜରି କେତେ ଦେଇଛୁ କେତେ ଚିକିନା ମୁଁ ଯୋଉଠି ହାତ ମାରିଛି ନା ଖାଲି ଟଙ୍କା ନୁହଁ 100 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ କଜରି ମୁଁ ତତେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି ବାହା ହେଇଛି ଦେଇଛୁ କି ମୁଁ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ଦେଇଛୁ କି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ଯଦି ତାକୁ ବାହା ହେଇକି 10 କୋଟି ହାତ କରିନେଇକି ତୋତେ 5 କୋଟି ଦେଇଦିଏ ମା କସମ ବେ ନସିବ ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇଯିବ ଭାଇ କହିଛି କି ନା ଚକାଚକ ହେଇଯିବ। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲୁ ଯେ
ବୁଝିଲେ ଜାନେ ମା ଏ ଟଙ୍କାର ଠୁକରା ଏମିତି ବହୁତ କହୁଥିବା ଲୋକ ମୁହଁରେ ବାଜିଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଆଦୌ କହୁନଥିବା ଲୋକର ମୁହଁରେ ବାଜିଲେ ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ନା ଖାଲି ଟଙ୍କା ନୁହଁ 100 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି କେଜି କେଜି ସୁନା ତା ଘରେ ଅଛି ସେଇ ଗାଁରେ ପରା ମୋ ଘର ଥିଲା ବିଚାରରେ ନମାଜ ଭାଇ ମତେ ସିନା ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ସେ ଗାଁରେ କାର କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ବୁଝିଲା ବିଲୁ ଯୋଉ ଟୋକାଟା ନମାଜ ଭାଇ ପାଖରେ ନାହିଁ ନମାଜ ଭାଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଟୋକା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଉଇଲି କରିଦେଇଛି ମାନେ ସେ ଟୋକାଟାକୁ ଯିଏ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ନାଁରେ ଜାନେ ମା ଆରେ ଥରେ ସେ ଟୋକାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଏ ଆବେ ତୁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ପୋଷୁଛୁ ବେ ତେଣିକି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ତମେ ଦିଅ ବସି ବସି ଅଏସ୍ କରିବ ହେଲେ କଚୁରୀ ଅନେକ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ତୋ ପାଖରେ ମନଟା ମୋର ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ତତେ ନେଇ ମୋ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତୁ ସେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଯଦି ନ ଫେରୁ ଫେରିବ ଅଲବତ ଫେରିବ ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିବି ଦେ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଫେରେଇ ଆଣିବ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କାହାରିକୁ କିଛି ଦେଇନାହିଁ ଖାଲି ନେଇଛି ସେ ଟୋକାଟା ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଝିମିଝିକା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବାହାଘର ହବ ହେଲେ ଅସଲ ବାହାଘର ସେ ଟୋକାଟା ମଲା ପରେ ତୋ ସହିତ ସେ ଟୋକା ମରିବ ଆରେ ଜାନେ ମନ ଆରେ ସେ ଟୋକା ନ ମଲେ ସେ ଘରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବି କେମିତି ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ 2-4 ମାସ ପରେ ସେ ଟୋକା ମରିବ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ତୋତେ ବାହା ହେଇଛି ହେଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ କେମିତି କହୁଥିଲି ସବୁ ସମ୍ଭବ ବିଲୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ କେମିତି ବାହାଘର ଦିନ ଏଇ ଚାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ସେ ଟୋକା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇବି ରାତି ଅଧରେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଇଏ ତା ବେକ କାଟିବ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିବ ଦୌଡ଼ି ଆସ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରିଦେଲା ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଗଲି ବସ୍ ତାପରେ ଖେଳ ଖତମ ଏଣିକି କଚରି ସାରା ଜୀବନ ତୋର ହେଇଯିବ ଆଗ ଏ କଚରି ତମେ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ପାରିବ ଟଙ୍କା 1000-2000 ପାଇଁ ଏ କଜରି ଟୋକାଙ୍କ ପକେଟ କାଢି ପକଉଛି ଆଉ ଏ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାମଲା ହେଲେ କଥାଟା କାହିଁକି ମତେ ଭାରି ଇଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଇ ମିନ୍ ଅଡୁଆ ଭାଇ ଅଡୁଆ ନ ଲାଗିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହାତକୁ ଆସିବ କେମିତି କହିଲୁ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନା ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ସବୁ କିନ୍ତୁ କଣ କିନ୍ତୁ ଦିଲବା ଠିକ ଚୁପ୍ ଆରେ ତୁ ତ ଜାଣୁ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲିଲେ ବି ଏ ମନଟା ତୋରି ପାଖରେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି ଠିକ କଥା କହିଛୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଓକେ ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ତୁ ଯା ହେଲେ କଚରି ସେଠୁ ଯଦି ଫେରୁ ଫେରୁ ତୋର ଡେରି ହେଇଯାଏ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବସେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଟଏଲେଟ୍ କରିବି ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ଦେ ବୁଢ଼ା ବାଟ ବତେଇ ଦେବି ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି ତୁ କୋଉଠୁ ପାଉଛି ବେ ସବୁ ବୁଝିଲୁ ବିଲୁ ଧରିନେ ଆଜି ରାତିଟା କଜରି ତୋର ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଆଜି ରାତିଟା କଜରି ମୋର अरे चिकिना अरे झुंपड़ी पटी भीतर को चाल देखिबू ये कजरी को अरे चाल रे जा जा
କାଇଁ ବାପା ବାପା ଆଉ ହେଇଛି କ'ଣ? ବାପା ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇତା, ମୁଁ ଯାଉଛି ନମାଜ ଭାଇକି ଡାକି ଆଣିବି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଆଣିକି ଆସିବି। ଏ ସେଇଠି ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି କ'ଣ ହବ? ତୁ ଜାଣିନୁ କି ବାପା, ଭାଇ ପରା ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ସେଇଟା ଏ ଘର ଦୁଆର ମୋ ବାଡ଼ି ପାରିବନି। ଯେ ମୋ ନମାଜ ପାଇଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛି ଘରେ ଏ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଘରେ ସେ ଘରୁ ଯାଇଛି ମାନେ ତା ଲାଗି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଦରଜା ବନ୍ଦ। ନାଇଁ ବାପା, ଭାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝିଛେ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିତୁ ଦେଇକି ବାହା ହେବାକୁ ମନା କଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାଇ ନିତୁ ଦେଇକି ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରୁଛି। ହେଲେ ସେ କାରଣଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାପା, ଭାଇ ସହର ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ଅନ୍ଧୁଣୀଟା। ପ୍ରୀତମ ତାକୁ ଶାଦି କରିଛି, ସେଟା ଅନ୍ଧନି କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ହଁ ଭାଇ, ତମେ କୁହ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅର ଅସହାୟତାକୁ ଦେଖି ଭାଇ ବୋଧେ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି। ନା ନା ନା, ଏ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ଏଇଟା ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଗୋଟିଏ ଚାଲ। ମୋ କଥା ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଚାଲୁନି ଦେଖିବୁ ସେ ଝିଅକୁ। ଏ କାବେରୀ, ତୁ ସच କହୁଛୁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଭାଇ। ଯା ଆଖିରେ ଦେଖି। ଚାଲ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ କି ଘରକୁ ଆସିବାର ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, କାରଣ ସହରରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ହେଲେ ଆଶ୍ରୟଟିଏ ପାଇଲିଣି, କେଉଁଠି ହେଲେ ଚାକିରିଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିଣି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରନ୍ଧୁଣୀକି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ବା କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ନମାଜ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ପଛେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ନଥିବା ଏ ଝିଅଟିକୁ ସାରା ଜୀବନ ଘରେ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦିଅ। ହଁ ନମାଜ ଭାଇ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେବଳ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। होगा नहीं, कभी होगा नहीं। ए लड़के घरे रहिब तो तोते भी ए घरे रहिबा को पड़िब। नवाज भाई आसुका तो बेटा मूर्ख अछि। अरे से दिन से जदि कही था गोटे अंधुनी की शादी करिब ताहले नीतू बेदी कड़े आ गोटे बेदी बंधा जाई था, दी जन शादी करे सांगे था। हाँ बेटा, तो से दिन मेरा बहन को शादी करने पर इनकार कर देलु। राताराती तापाई बड़ा जुगाड़ है गला। हेले लड़की की शादी करी था एको शादी करी बहुत बढ़िया काम करी छु। अच्छा बढ़िया देखई छु। हां ए कावे जा संकान बंदापना थालियान बहु को बंदापना करी घर को ले जीवा को जाउची भाई, संगे संगे नहीं के आसुची। ए रुक जा अरे बंदापना तो हम इससे पहले आम समस्त को मुहचुआ दवा को पड़िबो। नहीं भाई, मुह छुआ मोर हब कौन? आज आपण माने मते ग्रहण करचंती, एटा तो मो पई भाग्यर कथा। सतरे जो उद्देश्य में आका हाथ धरितिली से उद्देश्य मोर आज पूर्ण हो जाईची। बधु झरी पड़ुची। अरे मां ओना करनी वो हूँ घर लक्ष्मी। प्रथम दिन रे प्रथम देखारे किसी उपहार न देले लक्ष्मी को अभिशाप पड़े। आज आम समस्त को मुह छुआ तते ग्रहण करिया पड़िबो। नहीं माने आए तमे समस्त तुम मुह छुआ दो था, मु जाउची मोर मुह छुआटा ले आसीरा। भाउज तुमको दबा पाई मो पाखरे किछि नाही अछि, केवल बोरे हारटा मरी बागुर से मते देकी कहि जाइथिला जेते मो बहु आसीबो ताकु ए हारटा पिंधेई देबू। तेणु प्रथम देखारे ए हारटा मु तुमको पिंधेई देबी। ना ना थाऊ दियो, मु ताको परे पिंधि नेबी। नहीं से कथा हाई परिबनी। आज बापा आगरे आ मो आगरे भाई तुमको हारटा पिंधेई देबो। नहीं माने मु कोड कहू ने भाई भाऊजी का हारटा पिंधेई दे। अरे जा हलचली मो मनचली चटपटी मो चुलबुली। हलचली मो मनचली चटपटी मो चुलबुली। चिकिरमा के तड़का चिकिरमा के तड़का ओ खिलाड़ी मारी चिचका। गोटे कथा सब मन रखि
ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବୋଉର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଆକୁ ବେକରୁ କେବେ ହେଲେ ଓହ୍ଲେଇବନି କି ଯେତେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆକୁ କେବେ ହେଲେ ବିକ୍ରି କରିବନି। ନା ନା କ'ଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ବିକିଦେବି? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଆକୁ କେବେ ବି ବିକିବିନି। ବୋହୁ ବାପା ତତେ ଦବା ପାଇଁ ଏ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ମୁଁ ଦିନେ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରୀତମ କହିଲା ସେ ସହରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି ସେଦିନ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି ଯୋଉଦିନ ସେ ଝିଅକୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପାଇବି ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ହେଲେ ତତେ ଆଜି ଦେଖି ଭାବୁଛି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବି। ବାପା ହଁ ଏ ବୁଢ଼ା ବାପର ଭାରି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁ ମୋ ନିତୁମାକୁ ବାହା ହେଇ ମୋ ନମାଜ ଭାଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛିଦେବୁ। ସେ ଇଚ୍ଛା ତ ମୋର ପୂରଣ କରିପାରିଲୁନି। ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବୁ ବାପା ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁକୁ ଯାଇ କହିପାରିବୁ ମୋ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଆଖି ଦିଟା ମୋ ବୋହୁକୁ ଦେଇଦେବେ। ନାହିଁ ବାପା ମୋର ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ। ନାଇଁରେ ମା ମନା କରନି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୁହଁ ଛୁଆ କେହି ମୁଁ ମନା କରେ ବାପା ମୋ ଆଖି ଦବାଟା ତୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁହଁ ଛୁଆ। ନାଇଁ ବାପା ତୁ ମନା କରନି ତତେ ମୋ ରାଣା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଛୁଆ ନେଲା ପରେ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ମୁହଁ ଛୁଆଟା ଲେ। এইটা কোন ভাই? দলিল দলিল মোর সবু সম্পত্তি মু তো নারে উইল করে দেইছি। ভাই এসব তুমি কাজল হাতକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଛୋଟ କରିଦିଅନି ଭାଇ। আরে একু টেকি ন দেলে যে মু সমস্ত আগে ছোট হয়ে যাবি। হ্যাঁ বেটা পঞ্চায়েত